आज आम दान उपरे आम शिखा मन दान उपरे गोटे वाक्य फास्ट पढ़िबे द्वितीय जोहन पुस्तक 9 पद द्वितीय जोहन रे खाली गोटे पर्व अछि 9 पद पढ़िबा ओके आमको कौन करबार अछि ख्रीष्टंकर शिक्षार आमे नूतन नियम माने अछु आमे ख्रीष्टंकर शिक्षा जो शिक्षा यीशु ख्रीष्ट दैछथि पुरातन नियम शिक्षा को आमे मध्य ग्रहण करिबा मात्र जो शिक्षा यीशु ख्रीष्ट दैछथि सेई शिक्षार सीमा मध्य रे रहिबार जो अतिक्रम करिबा कथा नै जे अतिक्रम करे देखंतु जे ईश्वर को पाई नहीं बोल कहले तांकर शिक्षा आपण सुनिबे कि नहीं एमिति षष्ठ वाक्य गुड़ी को पढ़बे एई जो शिक्षा दउछंती जेतकी जाको शारीरिक आशीर्वाद शिक्षा आसुची कुठु आसुची सेटा पुरातन नियम से आमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे हमକୁ की आशीर्वाद मिली हमको आत्मिक आशीर्वाद गुड़िक एफिसियो 1 अध्याय आम 3 पद पढ़ले से स्थान हमको लेखा जाऊँ पढ़ा ना से भल भाव ध्यान देवे से कहूँ आमे एबे धीरे 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 बढ़वा चर्च पढ़ुचु आम घर को विभिन्न प्रकार पालक प्रचारक माने आसुचंती कि नहीं हाँ से माने आम ठारे विभिन्न प्रकार गोबर भर्ती कर आज्ञा गोबर छड़ा मारवा काम देव मुंडरे भर्ती कर नहीं बोल कहबार गोटे पालक आमर विश्वासी घर को जाई कि ना पालक विरुद्ध रे कथा से पालक को आपण मान चा देवे मंडली भाई भौणी मान विरुद्ध रे कथा कहि मंडली पालक विरुद्ध रे कथा कहबा भाई भौणी मान विरुद्ध रे कथा कहबा एटा ख्रीष्टंक शिक्षार सीमा भितरे ना सीमा बाहर सीमा बाहर नहीं आमे कोटी आमे बाउंड्री भितरे थिबा लोक से लेखा गला से ईश्वर को पाई नहीं रहे आमे कोट रहिबा आमे ख्रीष्टंकर शिक्षार सीमा मध्य रहिबा एटा हमर प्रत्येक भाई भौणी माने शिखबे कथा जो समय प्रचार करूछु शिक्षा दउछु आमे से बाउंड्री को अतिक्रम करिबा नहीं बोल कहले आमे कोन परित्राण पाइनु पुनर्जन्म पाइनु यार अर्थ हैला से जे कही शिक्षार सीमा मध्य रहे प्रेज द लॉर्ड बाइबल स्टडी आपण माने आसीचंती हां पाखरे बस्तिबा लोक को मु सोइबी नहीं बोली हां हां आउतरे को सॉइलेटी उठाई दियो कहीं ना मु कौन मोर दिन सारा आमे काम करि थाउ पूरा हालिया तापरे फैन लागी छी टिके हाँ हाँ कोठी सोइबु नहीं आमे कोठी सोइबु आमे चर्च रे सोइबु बुझंतु चर्च के सोइतिला यूथुक हाँ यूथुक झरका ऊपर 2 महला झरका ऊपर बसी सोइची बाबू आओ पड़ी जा मरी जा मरी गला सेति भाई आमे तळ महला रा करू हो ठीक अछि आज आमे दान विषय शिखवा प्रिय माने से दान मध्य हमर ख्रीष्टंकर शिक्षार सीमा मध्य रे रहिबा को पड़िबो प्रेरित पुस्तक 20 अध्याय 35 पद पढ़िबा
ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇଅଛି। ଏ କଥା ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇନି। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କଣ ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ବୁଝନ୍ତୁ କୋଉଟା ଭଲ? ଦାନ ପାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଭଲ କି ନାଇଁ? କିଏ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଦେଲା, କିଏ କଣ ଦେଲା, ଭଲ କି ନାଇଁ? ସେଟା ତାଠୁ ଭଲ କୋଉଟା? ଏଟା କାହାର ଶିକ୍ଷା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। 5 ଭାଇ ଗଲେ ଚା ପିଇବାକୁ, ନାଇଁ କି? ଚା ପିଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଚା ସରିଗଲେ ବି ଫୁକୁଛନ୍ତି, ହଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ସେମିତି ଆମର ଭାଇ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ସେ କହିବାଟା। ହଁ, ଆମର ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ବ ମୁଁ ଯାଇକିନା ଦେବି, କାହିଁକି ନା ଏ ବାକ୍ୟ ଜଣା। କଣଟା କୋଉଟା ଭଲ? ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଦେବାଟା ଭଲ। ଏଟା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାଙ୍ଗାଳି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସବୁ ଫ୍ରି, ସବୁ ଫ୍ରି। ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ବାଇବଲ ଦେବ କି? ମତେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ କିଏ ଗୀତ ବହି ଦେବ କି? ମତେ ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଦବ କି? ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଯାକ ଅଛି। କେମିତି କଲେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ। ଏଟା ଯାକ ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏଟା ଯାକ ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଆମେ କେମିତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଦେବୁ, ଆମେ କେମିତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବହି ଦେବୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଦେବୁ, ଏଇ ମନୋଭାବ ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆଇଲେ ନା ସେବା କରିବାକୁ ଆଇଲେ? ସେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ପାଇବାକୁ ଆଇଲେ ନା ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଆଇଲେ? ଦୁନିଆ ଲୋକ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମକୁ ଆତିଥ୍ୟ କର, ଆମେ କାହାକୁ କରୁବନି। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତୁମେ କର। ଏଇ ମନୋଭାବ ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି କି? କେବେ ପଚାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କଣ ଚାହୁଁଛ ବୋଲି? ସବୁବେଳେ ଦିଅ, ଦେଉଛ କି ନାହିଁ, ଆହୁରି ଦିଅ, ବଡ ବଡଟା ଦିଅ, ଦିଅ ଆକା। ହଁ ହଁ, ଦିଅ। ଆମେ କିଏ? ଆମେ ଭିକାରୀ। ସବୁବେଳେ ମାଗବା। କେବେ ପଚାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କଣ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦରକାର କି? ଦରକାର ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? କଣ ଦରକାର? ଭଙ୍ଗା ବଲଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ସିମନକୁ କହିଲେ ତୁମର ଡଙ୍ଗା ଦରକାର ବୋଲି, ମାଗିଲେ କି ନାଇଁ? ଡଙ୍ଗା ମାନେ କଣ? ଡଙ୍ଗା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ, ସେଟା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ କି ନାହିଁ ସେଟା? ତୁମର ଦୋକାନ ଟିକେ ଦିଅ କଣ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ସେଟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦରକାର। ଉପରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, କିଏ ଦେଲେ? ସମୀରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ? ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ଦବ କି ଟିକେ ଜଳ? ଅବ୍ରାହମକୁ କଣ ମାଗିଲେ? ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ସେ ମାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବେଳେ ପଚାର, ମାଗ, ଏତେ ଦଉଛୁ ଗ, ତତେ କଣ ଦରକାର କି? ବାବା ତ ଦରକାର କିଛି? ମୋ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ବାବା ଦ୍ଵାରା ହେଲା, ମାଇ ଡାଡ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗାଡି ହେଲା। କେବେ ପଚାରିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆମେ ତମକୁ କଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ଦରକାର? ଆପଣ
देखो मो सहित गोटे वाक्य काढ़िबे लूक 10 अध्याय लूक 10 अध्याय 39 ମରିୟମ ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ नहीं मार्था कौन करुଥିଲେ परिचर्चारे व्यस्त ଥିଲେ ता पछे 41 पदरे କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା, ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଅଛ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହା ତାହାଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। मरियम कौन मनोनीत कर जानते मरियम किछि प्रभु को देउछि जानछंती मार्था मते दउछि कौन दउछि खाइबाटा रेडी करूछि आउ मरियम कौन दउछि अटेंशन ध्यान सेटा दरकार प्रभु को एठी आसुथिबे बसुथिबे लेखुथिबे मोबाइल टिके काढुथिबे बुझंतु बाइबल पढ़ला बेले मध्य मोबाइल पाखरे थिबो आको गपुथिबे तरकार टिके घांटी दे आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वरंकर संगरे थिले सही वाक्य ईश्वर थिले कि आइले कि देखो तो चा टिके आनो ओके ईश्वर जगत बेड़े प्रेम कले बुझो अटेंशन दरकार हम प्रभु हमठु कौन चाहती ध्यान चाहती मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करिछि कोंतु मु मध्य मनोनीत करिछि उत्तम भाग हां इटा दरकार आजी गोटे जगह रे मु पढुथिली गोटे चिरिमिय पुस्तक रे पढुथिली मोर ध्यान रे अंडरलाइन करी नै बट मिली जीवो प्रेज द लॉर्ड 8:6 प्रभु कहउचंती कौन कहउचंती प्रभु कहउचंती आम्भे मनोजोग करी सुनिलु कार कथा आमोर कथा आमे जुटा करूचु कहूचु प्रभु को मनोजोग करी सुनले लेखा जाउची ओहो आमर स्वर्गर परमेश्वर सब विषय छाड़ी कौन कहूची मोर पुओ मोर झियो कौन कहूची पूरा ध्यान भाव रे सुनुची मात्र तांको दुख कौन यथार्थ कथा किए से यथार्थ कथा कहउचन आमे टिके ध्यान देबार अछि आमे टिके ध्यान देबार अछि बिरयानी बसैथिले केंती ध्यान मटन बिरयानी बसैची 720 केजी जदी लागी गले बाजबो गोटे पूरा ध्यान सिटी बाजला कि गो केतटा सिटी बाजला बुझंतु एते ध्यान एटा मटन बिरयानी नहीं स्वर्गर बिरयानी एटा बुझंतु मध्य स्वर्गर बिरयानी से हमको दउछ एति पई एति मन रखु चर्च रे आसबे प्रभु कौन चाहउचंती किए कार छुआ खेलउची के मोबाइल रे बिजी अछि किए कु ध्यान रे अछि प्रभु को कोन प्रभु मोर ध्यान को दे प्रभु मोर पॉकेट रे पैसा नहीं प्रभु दान देबा मात्र मोर सबटु प्रेशियस विषय मोर ध्यान मु तुमको देछि सेमती दियंतु मोर बाइबल को पढ़बे पूरा ध्यान दे सकाळे उठले स्त्री सोईचंती कि सोईचंती किए सोईचंती सोईथाओ तुमे चा नहीं किछि नहीं बसले ध्यान दी 15 मिनिट पढ़बे बेसी पढ़ंतु नहीं 15 मिनिट पढ़ंतु केंती पढ़बे प्रभु आज कथा को कहिबे कि नहीं से ध्यान देगा हमर परमेश्वर ध्यान देकिना सुनले के यथार्थ कथा को कौन लिखा जाय देखंतु मुई कौन करिछि के कहना मुई कौन करिछि हां
टीवी तो टिके देखी मुई कौन करिछि हाँ मुई टिके दुई पद खराब भाषा गाली तो करिछि यार कौन करिछि किए हाय हाय बोल कहबार नाही कौन करिछि मोर मनुष्य को मुई उल्टा सीधा कही तो देली अरे कौनटा करिछि ସେଇଟା ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହାୟ ହାୟ ମୁଇଁ କଣ କରିଛି ବୋଲି କେହି ଅନୁତାପ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତା ପଛେ ଯେପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଅଶ୍ଵଯୁଧରେ ଦୌଡେ ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଦୌଡେ ନିଜର ବାଟରେ ଏକା ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ କି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛୁ କଣ ବୋଲି ମାଗୁଛୁ କଣ ବୋଲି ମାଗୁଛୁ ଆଜି ଜଣ ଘରକୁ ଭିଜିଟିଂ କୁ ଯାଇଥିଲି କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ପୁଅକୁ ପରିତ୍ରାଣ କଥା ମୋର ବୋହୂକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର ନାତି ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଟେନସନ ସେ ଆମକୁ ଆଟେନସନ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସାର କଥା ଏକା ମୁଁ କହୁନାହିଁ କୋଉଟା ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବାଟା ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଦେବାଟା ଭଲ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କୁ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇଥର ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକା ମୋ ସାର୍ଟ ଦଉଥିବ ଏଥର ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦେବାଟା ଦେବି ଆକା ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିବାର ଅଛି ଖାଲି ନେବାଟା ଦେଖିବେ କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଉଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ହଉ ଯୋଉଟା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ରିଡିଂ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପରେ ମତେ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ 8ଟା ଅଧେ ଯାଏ ଚଲେଇବି ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ତାପରେ ହାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପଢନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ମନେ ପଡେ କୋଉଠି ମନେ ପଡେ ବେଦୀ ନିକଟରେ ଆମର ସାରଙ୍କୁ ସାର ବୋଲେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କିଛି କହିଦେଇଛି ଏ ଦାନ ଧରି ଗଲା ବେଳେ ମନେ ପଡବ ଟିକେ ଦେଖବ ସରି ବୁଝନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏଟା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଦେବା ଆଗରୁ ଏଟା ହଉଛି ଶୈଳୀ ଗୁଡିକ ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ମିଶନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଭାଇର କିଛି କଥା ଅଛି ବୋଲି ମନେ ପଡେ ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ ଆଉ ତାହାପରେ ଆସି ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାଇ ଭାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନମାଳିନ ଏମିତି ହେଇକିନା ଦାନ କେତେ ପକେଇବା ଏଟା ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାର ସହିତ କିଛି ପଡୁନାହିଁ ଏଠି ଆନାଉନ୍ସ କରାହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୟାରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁ ମୁଇଁ କେତେବେଳେ ଦୟା କଲି ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ଏ ଲୋକ ହଁ ଏ ଟଣ୍ଡେଇକୁ ତ ମନା କଲି ମୁଇଁ ଦାନ ପକାନା ବୋଲି ସେ ତ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦଉଛି ତାର ଶାଶୁ ସହିତ ପଡୁନାହିଁ ତାର ତାକୁ ମୁଇଁ କେତେବେଳେ ଦାନ ଆଣ ବୋଲି କହିଲି ସେ ଆହୁରି ଧାନ ଧରି ପଳାଇଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଠି ଗ୍ରହଣ ହେବ ନା ଏଟା କେତେ ଜଣ ଏମିତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ରାଜୀବ ଦାନିଏଲ ଜଣ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଖାଇବା ଗଲା ବେଳେ ସେ ବାଢିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ଭଉଣୀ ତୁମକୁ ତ ମିଟିଂରେ ଦେଖି ନାହିଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଉଠିଲେ ଆରେ ଖସ ଖସ ପଳେଇଲେ ତୁମେ ମିଟିଂ ଆସିନ ତୁମର ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲିଲେ ଭୁକେ ରହିଲେ ରହିବି ସିନା ଏମିତି ଲୋକ ଖାଇବି ନାହିଁ
आसी न नेक्स्ट टाइम आइबो सेही समय मीटिंग न आसी रांधले पुणी जे खाई दबार अरे सेही 5 प्रकार तरकारी रांधले की लाभ सेटा हां ये माने एही प्रकार हमर स्ट्रिक्ट हेबार अछि एही जगह रे एमिति रहिबार अछि एही एडा होछि प्रभुंकर शिक्षा पुरातन नियम रे एंति शिक्षा नाही तुमे 10 मांस देबो जेमति हेले हमकु जणा चोरी मिसा आनो बोलला परी तुमे कार सहित पडुच न पडुच केमती पापर अछ जणा नाही तुमे आनी देई देले हैला आमे स्वर्गर झरका खोली देबु आमे सेटा शिक्षा सेटा मतलब नूतन नियम रे दान देबा आगरु से एही प्रकार कथा गुडी को हमकु कहउछन सुनंतु आपण मान को मु कहिबा पाई चाहि आपण जेबे जेबे अशांति हेतिबे फास्ट रे मिसी जात डिसाइड करो नले ए दान पकोउछि मीटिंग सरू सरू तांग आगरे मिसबी तांग फोन करबी तांग सॉरी बोली कहबी ए एडा होछि शिक्षा एडा होछि की शिक्षा एडा ख्रीष्टंकर सीमा मध्यर शिक्षा यीशु ख्रीष्ट जो शिक्षा दोचंती से शिक्षा मु आपण मान को दोछि एमती शिक्षा देले मंडली रो दान बढ़बो ना कमबो जेंती हेले मे देई दियो हां तुमे आसीनो तुमर से स्त्री हाथे पठाई देलो नहीं सेंदी नहीं एटा आसन आपण मान को आगु आगु बढ़े नेबी आपण मान को निहाती भलो लागे प्रेज द लॉर्ड मार्को 7 अध्याय 9 पदर पढ़िबा तुमे माने आपण आपण परंपरागत रीति पालन करिबा निमंते ईश्वरको आज्ञा बेस अग्राह्य करू तबे परंपरा कौन करे ईश्वरंकर आज्ञा को अग्राह्य कर दिए परंपरा सेमती करे ता पछे से कौन लिखुचंती कारण मसा कहि अछंती आपना पिता माता को समादर कर आ जे कहि पिता कि माता को अभिशाप दे से निश्चय प्राणदंड भोग करी सब युवा युवती को मु कहू सुनंती वाक्य गुरु सुन केबे मते उगालबे नै तू कोनटा कर दिचु ग मते हां तू कोनटा कर दिचु तांकोटा देख देख जा से केंती करिसंती उगालबे नै केबे मते जे कही निजर मां आपा को अभिशाप देला अभिशाप बोल कोन एंती उगालबाटा केते परिश्रम कर मां आपा बढ़ाइथिबे तांकु जाई किना मुंडे ठणा मारी किना कहउथिबे प्राण दंड भोग करिवो जीए सेमिति करूछि एटा पुरातन नियम रे घटिछि सेमान को नै किना रास्ता रे रखी किना ए पिला हमर कथा मानु नै बोल कहबार पत्थर पके पके मारि बुझंत सेमिति मां बापा को समादर करबो काहे कि कारण तुमर मंगल हेबो ता पछे 11 पदरु के के कहे सेही समय रो धार्मिक नेता माने कोन कहउचंती तुंबे माने को वाक्य गोटे कहउची तुमे माने आउ गोटे कहउचो कोन बोली कहउचो कहे कोन बोली कहे मोठारो जहा द्वारा तुम्हरो उपकार होइथांता ताहा करबार अर्थात मानव होई अछि बुझी पारचंदी ना एटा कार शिक्षा एटा होची चर्च लीडर मानकर साधु की फारुसी मानकर शिक्षा पुओ पाखरे अछि 1000 टंका केते अछि 1000 टंका एकानी दरकार अछि मां बापांकर मेडिसिन पय पैसा तांकर नाही मेडिसिन किनी खाइबा पई एही 1000 टंका को तुमे कहि दो मां बापा को एटा कोन करि दिछि मानत करि दैछि एटा कोन करूचंती से माने परमेश्वर का आज्ञा को अमान्य कर मु आपण मान कहबा पाइ जाय आपण को मां बापांकर मेडिसिन खर्च तांकर खाइबा पीबा खर्च न देई किना चर्च रे डाबू देबा पय के सिखौछु इटा मते एका कहबला मुई केबे कहली हो नहीं मुई एंती शिक्षा तो केबे देई नहीं अलगा टाकी देखन मोर बिया एमिति हमर बाइबल एमिति
बाइबल एमती आमर जहा द्वारा तुमर माँ बापा उपकार होता तुम्हें कौन कर दौच एमाने शिक्षा देइछंती कहि दियो मैं कुर्बान बोले मान तो मानसी देइछि ए जो डाबुटा ना तो देबार थिला गो देई थांती जे मैं केते धार्मिक कि नहीं ମୁଁ କେତେ ଆତ୍ମିକ ଜାଣିଛୁ ତୁଇ ତ ଶିଖାଇଛୁ ମତେ କଥା ଥିବ ତାଙ୍କର ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ତାହାର ପିତା କି ମାତାର କିଛି ଉପକାର କରିବାକୁ ଆଉ ଦେଉନଥ। ଦେଖ କେମିତି ଏମିତି ଦାନ ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦାନ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା ବାପା ଚର୍ଚ୍ଚ धार्मिक ଏତିକି ଟଙ୍କା ପକେଇଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ପକେଇଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ତୁମର ଘରେ ତୁମର ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ତୁମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖ କହିବେ ଦେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସିଆଡେ ଦେବେ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦିଅ ଏଟା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉନି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଏଟା ଏଟା କୋଉଠର ଶିକ୍ଷା ଏଟା ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଇଆଡେ ମେଡିକାଲ ରେ ପକେଇ ଦେଇ ମୁଁ ସିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସୁପର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ କହିବା କିଛି ଉପକାର କରିବାକୁ ତୁମେ କଣ କରୁନ ତାକୁ ଦେଉନାହ ଉପକାର କରିବାକୁ ଦେଉନାହ ଏହି ରୂପେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଯୋଗୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଅଛ ଓ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ କର୍ମ କରୁଅଛ ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରେଡିସନ ଚର୍ଚ୍ଚର ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକ ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ପରମ୍ପରାରୁ ବାହାରି ଆସ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ମତେ ଏକାନି ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ସେକାନି ସେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ ଚଲେଇଲେ କିଛି କାମ ଦେବ କି ହଁ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଘରେ ସୁଖୀ ପରିବାର କୋଉଟା ଯୋଉଠି କି ଘରର ବୁଢା ମା ବାପା ମାନେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇକିନା ଇଆଡେ ଆସିକିନା ଆନନ୍ଦ କର ବୋଲି କି ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଯାକ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବାଇବଲର ସୀମା ମଧ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା 20 ମିନିଟ ଭିତରେ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମେ ସାରିବାକୁ ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ ସାରିବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବେ ମାର୍କ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ମାର୍କ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିଯିବା ଆମେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଦେବା ତାପରେ 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ପଢନ୍ତୁ 41 ରୁ ଓକେ କୋଉଠି ବସିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଦାନ ପକାଯାଏ ସେ ପାଖରେ କିଏ ବସୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାନ ପକେଇବାଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କିପରି ପକାଉଛନ୍ତି କେତେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ପକାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ଦେଖିବୁ କେତେ ଦେଲା ହଁ ଟିକା ଡାବୁ କେତେ ଦେଲା ଲେଖିତା ଆମେ ସୁଝାଇବା ଏଇଟା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏଇଟା ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଦେଲା ନାହିଁ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକି ଥର ଆମେ ଏଠି ଆସି ଦାନ ପକେଇଛୁ ଆମର ଏଇ ଦାନ ମୁଣା ପାଖରେ କିଏ ବସି ଥାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିକିନା କଣ କରିଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନେ ଗୁଡା ନୂଆ କଥା ଦେଖେଇ ବୁଝ ଆଙ୍କୁ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଏ ଲୋକ କିଏ ପକାଇଥିବ ଏ କଣ ପକେଇଥିବ ସେଠି ତାଙ୍କ ଦାନ ମୁଣା କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ କି
ଝୁଣୁନ କିନା ପଡିଲା ବୋଲେ ନାଇକି ସିଆଡେ ସମସ୍ତେ ଓ ଜଣେ ବହୁତ ଦାନ ଦେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ସେମିତି ଥିଲା ଢୁଣ 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 ପଡୁଥିଲା, କାଗଜ ଟଙ୍କା ତ ନଥିଲା ନା, କଏନ ଥିଲା ସେମିତି। ଏ ଟୁଡୁମ କିନା ପଡିଲେ ହେବ ନାଇଁ, ଢୁଡୁମ କିନା ପଡିବ ସେ ଛିଟି ଆଗରେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଇଟା, ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଦାନ ଦେବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ କଣ ଯାଉଥିଲେ କିପରି ପଇସା ପକାଉ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପକେଇଲେ ଧନୀ ମାନେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଧନୀ ମାନେ ବହୁତ ପକେଇବା କଥା, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 42 ପଦ କି ବିଧବା, ଏକରେ ତ ବିଧବା, ଦୁଇରେ ଆହୁରି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପକଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦରିଦ୍ର ବିଧବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଧବାର ନା କି ନା ଦରିଦ୍ର ବିଧବା। ଧନୀ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ତା ପଛେ ଯୁବତୀ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧବା କଣ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା। ସେ କେତେ ପକେଇଛି, ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ମାତ୍ର ତାର ରେଟ ହେଲା 2 ପାହୁଣ୍ଡ। ଭାବ 2 ଟଙ୍କା ବୋଲ ପକେଇଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, କହିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ରହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭିତର ଜନ ଇଆଡେ ଆଡା ଆସ ଆସ ଆସ, ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଦେଖେଇବି। ଏମାନେ ପୁରା ଛାଦିଆ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପଛେ ସେମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମିଛ କଥା ପରି। ସମସ୍ତେ ସେ ତ ଆସିଥିଲେ ନା, ସେ ସାହୁକାର କଣ ବେଶୀ ପକାଏନି, ଏ ପୁଣି ବେଶୀ ପକାଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଭାବୁଥିବେ। ମା ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବେଶୀ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଦେଖୁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସେ କଣ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଦାନ ଦେବା ଲୋକ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ୍ୱାଲିଟି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଟା କୋଉଠି ପକେଇବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଚଳବ ନାହିଁ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଜାଗା ଚଳେଇବେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯାକ ଦେଇଥିବେ ଯୋଉଟା କି ଦରକାର ନଥିବ। ଦାଉଦ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଦେବି ନାହିଁ। ଫ୍ରି ବିଷୟ ଦେବୁ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ମୂଲ୍ୟ ଥିବାଟା ଦେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ସେ କହିଲେ, ପକେଇଲେ ପକଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ବଢୁଛି ତାହିଁରୁ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ କିଛି ହେଲା ଆମେ ପକେଇଲେ। ଦାନ ଦେଲା ବେଳେ କଣ ହେବାର ଅଛି, ବାଧବାର ଅଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗବାର ଅଛି। ଉପବାସ କଲା ପରେ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ପରେ ଲାଗିଛି ତ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ନେଇଥାନ୍ତି, ନେଇଥାନ୍ତେ। କଷ୍ଟ ଦାନ ଦେଲା ବେଳେ ଟିକେ ବାଧବାର ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦାନ। ସେ କେମିତି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବା, ଆମେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ତ କିଏ ପାଇକି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ପୁଅ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ଝାଡୁ କରିକି ସଫା କର, ମୋର ଝିଅ ସଫା କରବ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ 9ଟା ବେଳେ ଉଠିବ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ପଠେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡି ଏଠି ପଠେଇ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭଲ ନା ଏଇଟା ଭଲ? ଏମିତି ଜାଗାରେ ସେଠି କେମିତି ରହିବ ମୋ ପୁଅ? ଏସି ନାହିଁ, କମୋଡ ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ। ଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅତିରିକ୍ତ ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଉଛି ତା ପଛେ, ପକେଇଲା। ମୁଁ ଏସବୁ ଯାକ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁ କହିପାରୁଛି। ଆଙ୍କର ଦାନ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦାନ। କେତେ ଦଉଛୁ ବଡ କଥା, କେମିତି ଦଉଛୁ।
केमिति क्वालिटी वाला आमे दउछु बुझत सेटा हला इम्पोर्टेंट सही प्रकार विषय गुड़ी को आमे प्रभु को देवा को पड़ो आसन 10 अध्याय को जीवा बहुत कथा हमारे शिखिबार बाकी अछि 10 अध्याय रो 17 पद पढ़िबा पुनर्बार यात्रा आरंभ करिबा समय जने दौड़ी आसी ताहाको सामरे जानवती ताहाको पचारिले हे सद्गुरु अनंत जीवनर अधिकारी हेबा निमंते मु कोन करी सेतिरे यीशु ताको कहिले मते सत बोली काहेकि कहू अछि जनक बिना अर्थात ईश्वर को बिना अन्य केही सत नुहे आज्ञा गुड़ी को तो तुम्हें जानो नर हत्या करो नहीं व्यभिचारी करो तुम आपणार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मानकु दान करो आ तुमे स्वर्ग रे धन पाइबो पुणी आसी मोहर अनुगमन करो कहा को दान देवा पे कहबो मते दे दियो रे न था हाय जीसु शिक्षा दोचन देखंतु आज जाय को चर्च लोक कहिसंती कि नै दरिद्र मानकु हमर पड़िसा घर लोक हिंदू हुअन्तु मुसलमान हुअन्तु जे के हमर चर्च को आसंतु न आसंतु से दरिद्र लोक थिबो तांकु दान देवा पाई प्रभु हमको कहउछ दरिद्र मानकु मध्य आमे दा एटा आमे जाति धर्म वर्ण आमे देखबा नै आमर प्रभु जहा शिखाई चोदी ताहा आमे करिबा आसले घर को देखले गोटे भिखारी आसीचंती तांकर भलो ड्रेस पटा गोटे नै गोटे शर्ट गोटे देई दबा कथा काकू साड़ी गोटे देई दबा कथा नहीं 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 मु मंडली आगे देवी समस्त ताली मार हाँ एटा की ताली दरकार हमर चर्च सेंती नाही आपण मान कहूची अनेक जण हमको कहउछन ए साड़ी नहीं जाओ कंबल नहीं जाओ हमर ना को नहीं एटा हो हमर चर्च एटा हमर सही प्रकार दरिद्र मानकु मध्य दियो एटा हो जीशु ख्रीष्टंकर शिक्षा नहीं नहीं तुम जते धनी अछ आ गोटे काम कर तुम सब धन धरी मोर पत्रे पत्रे आस दरकार पड़बो सेंती मते कोना दरिद्र मानकु मध्य आमे देबार अछि रिप्रेस देखाई दे कह दरिद्र माने किए प्रभुंकर दास माने देबे हां केबे मन धनी हेबे हां एमिति लोक निजर सुविधा पाई कहि देबे मोर प्रिय भाई कहि देबे सेति पाई आमे ठीक भाव रे सब वाक्य गुडी को आमे बुझिबा आमे शेष वाक्य पढिबा आ प्रार्थना आमे करिबा एफिसियो 5 अध्याय 25 पद हे स्वामी माने मित्र जपरि मंडल की प्रेम कले तुझे माने मध्य जे करी आपण आपण स्त्री मानको प्रेम करो से तो ताहा निमंते आपण पुस्तक कले कोन देले एटा हो यीशु ख्रीष्ट से देइचंती मंडली निमंते कोन देले दशमांश देले कि हां एटा उत्सर्ग दरकार एमिति दान आमर समर्पण प्रभु मोर पॉकेट नहीं मु आका निजको आका दउची तुम सही प्रकार समर्पण एटा स्वामी स्त्री को विषय कथा कह जाउछ ए जो स्वामी माने कोरियर बॉय हेले हेबने कोन दरकार टमाटो आनि देबी बैगण आनि देबी मतलब समय देबी नाही वाला हां समय नथिबो बैगण आनि देबे टमाटो आनि देबे जोटा कहले आनि दे संगे संगे चटकिना आनि देबी खाली तू ऑर्डर कर कि ना बोल समय दर आपना को उत्सर्ग एटा होची हमर यीशु ख्रीष्ट निजको से देई देले से आमे मध्य मंडली निमंते प्रभुंक निमंते निजको आमे देबो जो समय सुविधा मिलबो एबे आमानकर अन्य चर्च गुडी को मो जाईछि ताको चर्च गुडी कर शिक्षा ताकर जीवन शैली बहुत प्रकार भिन्न कहि दे पास्टर आज्ञा कहि देबे एई मास सारा चर्च रो लाइट खराब हैला चर्च रो टेप भांगला जहा भी हैला
तुमर फैमिली से सब बुझे तो क्या डाकू आमको जना नहीं आम प्रार्थना आइला बेले सब जगह ठीक ठाक थी आमर बोल कहले फोन स्विच ऑफ कर घरे रही देखा साक्षात एमती स्ट्रिक्ट मंडली गुड़िक अच्छी निजकू आम देदे भाई पुणी मान प्रभु आम को साहाଯ୍य करूँ आम दान विषय शिखुचु आ प्रभु चाहिए आम आसंता दिन मान आहरी अधिक दान विषय शिखा प्रभु आशीर्वाद करूँ वाक्य आसतु शेष प्रार्थना करने पवित्र मंगलमय पिता तुमको धन्यवाद दूच तुम शिक्षार सीमा मध्य रही आम को काम करने निमंते जीवन यापन करने निमंते शिक्षा देवा निमंते तुम्हें आम को जो परामर्श देछ प्रभु आमे तुम शिक्षार सीमा मध्य रही प्रभु जहा तुम्हें कही ना से सब गुड़िक को आम कहवाई आम साहसिक हेबू ना दया कर तुम्हें अनुग्रह तुम्हें आमको गोटे बाउंड्री देछ प्रभु से धन्यवाद प्रभु तुम्हें आमर शिक्षक आमर गुरु ही आम को प्रभु तुम्हें नूतन नियम तुम्हें देछ धन्यवाद प्रभु तुम नाम गौरव हो प्रशंसा हो प्रभु आम को कि प्रकार दान देवा आवश्यक रही क्या देवार आवश्यक रही सब शिक्षा गुड़िक तुम्हें आम को देछ धन्यवाद प्रभु आम से सब शिक्षा गुड़िक अनुसार अपना अपना जीवन को आम तुम निकट समर्पण कर दया कर प्रभु जो मैंने ऑनलाइन अच्छा से आशीर्वाद कर जो मैंने प्रभु ऑफलाइन रे एते दूर आसी से आशीर्वाद कर तुम्हें गौरव आस्था दिन मान आम प्रत्येक सेवा द्वारा तुम्हें ही गौरवान्वित महिमान्वित प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुछु आमेन हे आम स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु सेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज ही आम को प्रयोजन आहार दियो आम जेपरी अपना अपराधी क्षमा करियछु सही परी आम अपराध सब क्षमा कर परीक्षा रे मान नहीं मात्र मंद रक्षा कर जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे आमेन आसंतो आशीर्वाद ग्रहण करिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पिता ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा शांति और सहभागिता प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त प्रचुर परिमाण में बर्तु आमेन यीशु रक्त रे जय यीशु नाम रे जय यीशु क्रूस रे जय यीशु वाक्यर जय हालेलुया हालेलुया समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड।